Belai hamba sini media rokno. Actually sini abo second barang tongo sini Maharaja Bir Bikram. Nani ke Bahadur ni. Jadi na apa ni salno tu sini oh khela. Kaya mo second barang ni tongo. Kaya mo Jombo Jola Play Center bay. Mandai Don Bosco tini first integration program. Tai jeng sini abo. Sini abo prai tam sanai boro tabu team coli tongo. Khai tongo boro tabu sini team rok khai tongo. Actually mo selai sen rok saimano. Je sini abo kha je khela. Jombo Jola tono jotono saimano jeta. Mo kasa sini belai sini jago je Jombo Jola khela bay football bay belai kheno kedal jak. Kamo sudonno mo kasa sini Asota ground cengman kha ketal gaya mo first time sini tournament choli tong football knockout tournament tai sini Jombo Jola youth society mo organize khai tong tai sini nasib mo kaisa no tong sini amse ni sikla rok ni demand jeta amse yo kabang wa fact jak ma yo lai tong sere do omone hoite sengbor ti sai tu nani tai or jeng kaisa future brightness future chin charo seng namo song amoi no tournament hai nar jago tai jeng sini future ro sini Jombo Jola tebo kaham player jeng ti sana ne bage sini belai musung mani tongo sini jeng ora khai sopaga sini Maharaja Pradip Kishore Manik Bahadur sini integrator mono jeng belai hamba yafaro tini mo hai din kaham dino bosung ebasa khai sopai mani bage ar sini nasik mong nadi srai ne tongo je Tripura jogo Tripura sorokni একটা বেলায় সিনে জায়গা মংখার ফুটবল বাই ফুটবল নি তুই গবাংমা বরকনি যে তাবো অর্থনৈতিক উপার্জন তো গম হায়ার থাঙ্গি দङ গাও Jombo Jola প্লে সেন্টার হইতে গবাংমা প্লেয়ার রক যেটা তানি পিআই তাকরি মানখা তাই তামনে বনো গবাংমা জায়গাও থাঙ্গি ফুটবল থাঙ্গি হায়ার থাঙ্গি কিছু আন খাই দङ মো চিন বাগै বেলায় কাছে অপরচুনিটি जों बन कासे रिमानि दङ हाय जों वानसुक एताइ बसकान दिनो बाहायनो जों महागिन कन्टिन्यू चलि थांनाय अब जेता सिनि सेकेन्ड ताबुक सेकेन्ड नकआउट टुर्नामेन्ट चलि दङ नेक्स्ट इयर थर्ड नाय महागिन फोर्थ चलि थांनाय जों मुसुंगो अमनो तेब कन्टिन्यू खै एरियानि सिक्ला रखनो जों तेब काहाम एकटा प्लेटफर्म रिवुय बरकनि लाइभआव जों सासा तुइ फाइनानि बा चारा ने साबै गास दङ जा अमनो जों किनु स्पेशल सिनि नासि मुंखौनि मेन टुर्नामेन्ट दल बसक पार्टिसिपेट खाइ एक्चुअली जों तिनि इनोग्रेशन खाइजाका केबो खाना बन्द तंनाय प्राय 22 23 जरा बन्द तंनाय अ जरावनो जों तिनि टीम ताबो जों कालेक्ट खाइ दङ प्राय ताबा के 12 अलरेडी रेस जां थाका ताके जों नासिङै दङ ताइ तिनि अब फर्स्ट प्राइज मानि दङ 2 लाख सेकेन्ड रानार्स दङ 1 लाख ओम हाइकेनो जों मोटामोटी एकटा किसु जों लोकलनि एडजस्टमेन्ट खाइनो जों प्राइज मानि जों जाक